Kambidala jola kunna namu Allah wajuwal kabira ndunduru be kumula jamoda fulo be kumula nyinne keta kaba kudi namu baya kutiba baya kuto wadene adala nyinne keta kaba kudi namu Allah wajuwal kabira anna nganyo ndungata namu anna nganyo ndungata fali ko tala ko simbaroni mako boy bam salimu simbaroni mako boy bam yare ninju sole kuluta salimu yare ninju sole kuluta tumare tendi borola namu kamanoni mako boy bam nyite gorra kila balinna samada sendu mu felendi nyite gorra kila balinna namu annum bara jara kema annum bara meta kema mara minna se kuyaba nir balanta ke nu dabora Allah wa kibar kabiran ke ta bamborin nake ke bulan na benda dema ke ta bamborin nake landi wa kale odabo kada dabo kala fayo namu ja kan bi kasum kala pande mai yawa yin ne ke da kabra kudi da ila suwa da buyo idi bali bala kumula namu landi mota dembo dabo karam mota dembo dabo kan dembo kilo yensine Allah wa kibar kabira yin ke ta ka babuti namu ala kuntu aliya konkon do do ta mala e bonnoma ko je buto nya bi ku yarin ta min juto lo nya jubi namu bidan bali fara kumola annan ganyo de nunga ta la ilaha illallah bini bodi ya musalati ka wando diya dilla mutu yin ke ta ka babuti ko bon jara ku bale simbar bali ta nya jubi namu fani ko dalali kumogo finjin do be bani karola nyama to be lenyam parola mumuno be kanna sorla murun to be tenyan zelola la ila subhana ko yo be don bali fa ko mola simbaroli ma ko moy bang demba do be fladu annan nganyo de nunga ta ko nani ko ta kumbuja lola alin gi musole faroto be da zida ke ni faroto kara ko ya kumba mero bala wonna sinnon balawo kada ninna mamudu sira ko di ma jubaru benda ye bange duodi taraballi ko don duo kafi te mange duodi cirumla idrisa baba moy wo katanin nake ba mariya adonga jodo joka jaloti ke ba mange mun danjati ba mange joka jaloti katanin nake ba mariya adonga jodo joka jaloti mina dunna jinne ko yauna malorin tulole yandata Allah wa jubaru kabiram alin jabina de kaja balin bambalon de tayla nani ko ta kumbu jalola alin ki musole faroto karali da gurba pateti ya susadi ne wo salam balli patin dala sara waliyo fula jonu ko ben falla susarun da mala nabe Yo, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله نبي المصطفى ابن عبد الله وخاتم النبيين وإمام المرسلين صلوات رب صلى الله تعالى وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بعد السلام الله عليكم وسلم تسليما كثيرا ngal konton al tolna al konton la kabirin boli banna faye naki barala kabirin katon faye naki koyna la gambia dingo be dawoda gambia sila be dawoda mbafala be kisoni nemo balie badi ngolo albe yam falam manga kon ndoro kere sika ngadi banko la president la dan kita His Excellency Adama Barrow anala dimbal be
Fos family mbal be kontonna be kondon dro kere sikala mbadi la incoming president la me ya lon ko atelemo nyumembe sirinja fama anen tolbe fama ngeta baba alhaji Usainu no Mukunda Dabo mba kontonna ni mbama fulol be nañolo alda suba baba ida suba bade wala mbe kondon dro kere sikala mbadi lam fañol la mbadati la balaji Sambu Kante ma kontonna bake balaji ngan sundin keta balaji Jobu Kante anem fatou mal be kalifo jara baro kunda mfama ba malla fi balde anem fama to mal be mbal be kontonna baba nyola da suba be kondon dro kere sikala mbadi lam bama nyolla mbadati lam bama ajaratu Mariam Seka mba kontonna bake ajaratu Sukaina Ka ajaratu Yamundaw Yabo mba ko toron jawne mba aja kacang mba adamba mba Kombe Job mba tomal be ngamenu tofo mamenu tofo nañola da suba bado mbe kon ndro kere sikala mbadi lam bare on lakadate Alhaji Moro Balde mbaring Duta Kante mbaring Jilen Sonko ni mbaring tomal be ngotolu fanambe kondo ndiro kere sikala mbadi lan kotol la kadati Alhaji Bajamba Bojang kata Alhaji Seku Maje Suare Alhaji Usman Dabo ngoto puy jobate ñol ngoto mfalli mas ñolu koto Jawra Sedikan ñolu koto Alhaji Dudu Baro ñolu koto Mamadou Baro ñolu koto tomal be ngamenu tofo mamenu tofo koto ñolu alda suba bari won dalta kala nyamen dron nin nata nka banko nyaton ko kacandi murtana wala ko tenke lafta pour kayita ndalla doron ko kondondiron ba kere sikala mbadi la Gambia dingo bela surtout na badingolu men ya lonko alhamdulillahi rabbil alamin na musukafu ba membe jara tonya taba mbe konton na bake United Democratic Party toyala mbe kondondiro kela nyomi mayambankol fanana men yalon ko kewol ni musolo men bota NPP ka sawon kana United Democratic Party mbal kondonna mbe kondondiro kela sanundin kol fanana men fanan nata sawon kana dum UDP mbal kondonna bake kayra kafo men fanan be sincu alaji men fanan sawunta kam meyo Talib Ben Sudan barandi mamuta ifamati mba konton na mbal konton na bake ni ngatul meni ajaratu natu jallo muta albamati mbal be konton na bake al tol nal konton la alla kata kolo mbote kalamalenge kalamutale alhamdulillahi rabbil alamin konga même fo dron jarato nya taba nga UDP be konton je mba Fatou Sonko fanan na kafo mbewo fanan konton na bake jarato nya taba badi ngolo manyina na bamba masla kafo membe nyamina sambang kafo mem fanan be foni somita mañinal dodo la nen kafuto mal be lafta itan la Gambia dingol be la ko lafta kora tulum bakela pa Mamas Fans Club membe kala Johnson Ba Heavens Garden sukuta sila bakang abe kala jumalole ñun karo men ba kono atilim muwango anim fula mo be kumandi je
inshallah ñu watin kono ben alpha buñaarol tol be folal yenne bari momo ning atare be gambia la kabrin koyna fokaton kabo president adama barola anala npp be ngal be buñaaje albe sina alema be nanyin kora tulunto mfama fanan nga fanan buñaato kumanne je ani united democratic party be PDOIS kafo NRP kafo GMC kafo GDC kafo anim parti wol men bebe lo Gambia ngal be buñaato kumandi je al naali ma be na koratulungo to naali kacha yo badi wol nimboto kacha sita de ngoto eda suba ngoto yalonte kamen korosi Gambia ikad dindingo je naye kafo je fare la suwo kono hanna tara ba male fata ate kamera kuliolo be korda kon ndanga mera wala ben koto dala ngoto adama baro aliya diam ko mo le Gambian ko ngoto adama baro albele amoy amanke ko ngakawle lala Gambia di wolon katulale hakilo bulandela yalon nente diamuta doron mol ka fe ikpa mamasko ngamoy modol be kendingo ka jafilay ko men ka ba mamas jabi maybe atente tumi menna tele lafta wala tele be tonyino la ndeman tara tonyino la ndebe banko le bondi kuoto ndebe kala fi nga kuma fon niola ngala fi nga fengo fem fon katara lo ko ngay bakele bar wallahi suma wallahi United Democratic Party belori ni julole kanga belori njusuk ngole kang wala nambuka chahana bari nkontan to bakele executive ngal tentu ngal jey alla kebaro la birale na kibaro moy ni mol men fana bedi am tangal be tentu ngal jey IEC fana mbe mem fola Gambia di wala mu ñenti ko ndanke ne ata ñin nako al talla carte o fay Gambia di wobe dawoda ali beta ali carte o fay a ñama dukare mo kana siso kon nga ñim fo dalil la kam al ta ali yalla carte o fay ne IEC di am tan bari nga mem fo ya moyle ifana ne mem fo nga moyle ntenga itandi la ko ntebu kala mol ntema lam fon la sako kala mol ntela da men do wala mu carte o fay ay konté a ñama tapale ya kana soto jente be o drone noma no keta drone abanda nim mom problème soto al tali alla carte o fay Gambia dingolu momo ibe Gambia dawda ñimu makati bay carte fayolte be dalilo fulale membe koyri fer ngoto nga fale na mankende amankende wallahi mboka kangola adama la nana man kangola adama ka kangola la man nafa fenna fo nga junu bo soto jeet wodon tekte kangola la adama parola bar adama fanante Gambia nene la ntenga tara siri na be wuluta Gambia wote kala pokku mamo le fango je fan hanim fama baba usenu nta sonna Gambia nene sako ngoto me alon ka manke mfati ay subhanallah inta okel nte Gambia kante nafa ñame mamira ka mo nafa o ñam man satalla la woliyolu awliyahu min ya lon koy Allah taala bato wa minan layla fatajat bihi nafila suto e ka beke nafilol de fo singol ka yiti wala kelate mol ke wali ka motol malaka bo tubab du ke wala Gambia nyolto kata duwa ñini bul wol kela telefono sike kante ko mande ka duwante atol konte be men nante ngobula mbam far ntabula la ndela tonya fole atinna wole ente kanu na tonya fole atinna wol ka duwante na tonya fole atinna tol buwalu man domono wallahi nte Gambia tulaje ngoto adamaro koto disama ida suba ngoto ngoni ngamiram koto diam kawol la te kunte kijol fo kam fara ka fara nyindum fondu fa fara ka kube jaro minaba fondu fo ku ko den lem bante malo adama ni ngay mem fa ka nyina wala
ali la moy ko to Adama Barrow Gambian ko wallahi nali sontali alla kartaw di Adama Barrow ali safa ko hani ali la moy Ali President Adama Barrow moy le ñimu 2020 lati sero ako loptano bañu e lafta bi loptano akabe loptano lo birkama ako birkama loptano ñi wo loptano be beti ala fight beti a fola ba mol ka bonam banjun e kana jaro lo birkama mbade ngam yankol foño ni wole kati ay ñim mitu ka birkama ñi nan amam me anyinata mamba amoloptan kumo fo akaloptan ku dol akaloptan dol la kumo akoloptan do me abina lola ko be kel faraton akoloptano ni ya date le foka pare fan akoloptano wobe la rang wili killing kemelu le sotola alko nyimbe kende are ako andum woloptano wolebe warala katambi ab loptano bela wo tundo amna tundo bela Africa West Africa la tundo la ndama la fon koto e loptano men be West Africa faye lon ne fam bang bari jannim ala porci lu minay ba fala porci paracho lu minay ba fala ko ba ma maska kan la akoto la ali la moy koto fam la yalla nte baka kan la koto la ali la moy ali amoy le de ako ma fo Gambia dam made wala be warla loptanol beti Africa kono just larang wile killing larang kemelul hanna ya tara Adama Barrow loptanol lo larang wile killing larang kemelul ya mere Adama fo nga long loptanol men be Africa larang jelle bije larang wile killing larang kemelul hanin nani West Africa jang Ghana memo Ghana ti ko le bu lopitano me ya long ko yalo 1923 woloptano laran wili fula le beje wili fula wole be warla Adama be loptano men lola na taralo Ghana jangana andu wofo manke Africa la lopitan batide me warta loptano beti de wo mu saban jangolati loptano me warta loptano beti Africa kono loptano me warta loptano beti e ka fo ne Chris Hani Barangwana Hospital South Africa Johannesburg wolo pitano ñing do kula wili woro keme woro la taw woro le beje docteur wili woro keme woro la taw woro South Africa la lopitano me ka fay ko Chris Hani lopitano larang wili saba keme nani wole be safari wole be lopitano do larang wili saba keme nani abe Soweto le in Johannesburg badingolo yalon tenga mira President Barrow ala diamula doya fo ko President Barrow nabe diamula la saferlal nyanta ka safa e saje abe mem fo la gambe dingule a sike kuti me alon ko mota sosola wole be beti ala banko nyaton ko lemu
atol NPP ko alfanan al balafa president Adama Barrow ali balafa Gambia e alon ko president Adama Barrow la bendulata manke ko Gambia dum fanan damale kam mabeje modul fanan kam mabeje le ke la moyle ni amoy president Barrow ko wolbe worla Africa loptanol beti wodum dolul tamatale ye loptanol lonne ya lonne ko loptano membe South Africa wo da la raw wil sabale beje ya lon ko loptano membe Ghana la raw wil fulale be woto wolle warta nyin loptano ti ali fanan alen kana woke hanin na Sénégal jang Allahu akbar alen nga hakiloto Sénégal la loptano bi jang Dakar mais alon ko e ka fay ko clinique du Cap o loptano ñu ko maya batale abe avenue Pasteur abe palais de justice koto ila palais de justice koto balaje Dakar je abe o ma fon la o loptano ñing ay surgical service soto ay cardiology soto ay neurology soto ay ophthalmology soto ay pediatric soto obstetrics and gynecology traumatology dermatology ñun be mu docteur olum kam men fo wol yalo nen kam men fo urology fengo feite a long jaralo sifa o sifa ete a long a bebe wo loptano to Sénégal la loptano to Sénégal la loptan jama fam be je fam wolu Gambia loptan telo le bala walantina ni mol sa sata jang e ke samba Sénégal e kate jaraje badi Gambian kol nkoto ye problème sotol nkoto ye problème sotol andum bele nyantam bulo kafula nyoma ngama koy yalon nseng hakilotu bake Gambia alingan hakilotu baba bake nyin carte fawo men kana be kala carte fay kuma baleti kadu ni Gambia jube ndolu nyanta president Barrow nyinin kala le kodo men nata Gambia ayadu ni min tole World Bank ye $1,000,000 kodo million tannani nin saba ye wole di president Barrow la mansa kundala serum June karo kono World Bank nata na physical management development project inata million tan saba anin lulu di dollar kodo bo fanan keta karkilo kono le June me karo kono to serum World Bank nata na dollar million tan saba di yewo di electricity and telecommunication sector na kuram bunda anin na telephone ni mobile bunda hani bi ntol lawul manke inna lillahi la ilaha illallah ke buka hanyi la fala fam je April kalo kono World Bank dollar kodo million muwannen saba wil keme saba yewla di coronavirus April karo tilifula e million tandi World Bank yewod fanandi coronavirus maj karo til tanin saba e million tan nane ni worowla di wil keme IMF yewla di credit facility badi Gambian kol ngani ko do membe fo nyimbe dunda Gambia la de United States South Africa Development Fund ye United States dollar million tannim fulale di Gambia mansakunda la president Barrow la mansakunda pour ye Banjul International Airport ya do ko World Bank nata na kodo fanandina million tannim fula pour Gambia la karambum balu ya develop ya selendi santo komen kala karan la cool ke selendi me karotil muwanni nani World Bank nata na social safety network project million tan saba e nata wala di November karotil say World Bank European Union nata dollar kodo European Union kodo million talulu ani lulu ya wala di budgetary support me karotil tannim lulu World Bank nata na million tan nan kelendi amanti sosi ni mi rañu ko do fon lay ko ngol fon kedimi maj karotil mu wannen say World Bank nata na million tan sabani lulu di Gambia man sakundal October karotil tanin nani ITCF inata na million tan nan lulu di
jun karotil tan saba inatana million tan saba wili keme say di emergency response consolidated stability in Gambia jun karotil tan saba inata million muwanni lulu wili keme fula di stability consolidation fund jun karotil muwanni woro inata million tanni woro wili keme di credit facility ñing ko do be bot nam bantale de Gambia député bu lu yemendi wol mawlu konté folode January karotil kononto million nani wili keme saba inata wala di child nutrition la baadi Gambian kolu ñing ko do be tata min tole ñing ko do be abe dunda min tole ntolu nya ben na bankola be tunen na mbuka ñoñi nin ka fenna de be pare amoy NPP kolla e ka foko ha ale nga domanding yalo nyi man sakunda mu coalition man sakunda lati ni ngana NPP man sakunda soto wati le Adama Barrow be do kol kela ya bari Gambia billahi ntama lam fo ni sol le bije bam fo Adama di won le bije bam mo dolu abente de ya munduma le mu NPP man sakunda be soto la munduma kato ñim Adama Barrow be man sakunda men ñino la te ñin 2021 kana men ñini teng wo fana mu kole son man sakundal man sakundal ti silay katol nene munela e ka fale ko ali ngam batum foni NPP man sakunda nat fo nyamato yalem bang fo tole yalem bang fo dasolem bang fo sonnome ku futa bal yalem ba ntamalo because ning atar misal fe UDP PDOIS NRP GMC NCP PPP PDO GPDP aning independent killing wala kafuta nyoma ka Adama Barrow la nyim man sakunda lo ni ko wala mu kole son man sakunda say mbe nyabalele NPP NRP PPP GPDP APRC NCP aning independent wala kafuta nyoma wala be Adama Barrow noma say fo hani kabi kole son man sakunda ante ba ngabere ko APRC Fabakar tombon filter APRC ko ya jame APRC ma NPP APRC la tombo fo la ka fo ima fo wolle ning Adama Barrow ko le sonoke ngamere ko fana mu ko le son man sakunda ko le son ka foleti silang NPP ko be kafu jumale la e ka fatole allié kafu jumal NPP man sakunda jumale batu because Ahmad Baba normal and mamoy AIC la ko Ahmad Ba ya la parti o burkale Henry Gomez ba normal mamoy AIC la ko Henry Gomez ya la parti o burkale oncle Oje na la boy ke ba Jallo ba normal mamoy AIC la ko PPP parti o burkale ma jang ko samusa na la boy Lamine Diba ba normal mamoy AIC la ko NCP la parti o burkale mbama Dr Aissatou Touré fana ba normal ananga Ami Bojang mamoy AIC la ko wol manke independent ko tek saying Fabakar Tombong jatane Rambo jatane Sidi Ndiaye wala faction APRC faction wala fana mbula danoma mamoy AIC la ko wala manke parti di say ye APRC murundi ya jamela kafo male etol lote fayen nana mamoy so nyimu coalition kafole silang kafujuma lebe kala NPP Masakunda alone ngamira woto nyunuka 2026 la batu ngamira de atol hakil malu men yalon kalbe NPP ali si bang ali mira nyun ko la bang e ko ali ngambatum foning NPP man sakunda nata nyi do mo coalition man sakunda NPP man sakunda o mina watti ma 2026 te are Gambia koni Gambia alfana len kana oke ngana so ngake tulbusa tololti muna batin nan tolbe sonna mobe nene la koteke mbeñin jamane la baŋ mento hani dindi meraw abe ka ferele baadi Gambiankolu hani dindi meraw abe ka ferele ntolu nya bala mo kakalo kene ba ka tawto akaka nenele baadi Gambiankolu bari Gambia di wol be je kanne de wo kilim wo kan se wo ninga ko mira nata je Gambia di wol ka kenyame aka mulum fele ko Gambia di wol be je kanne bari so si bor nyaaw nyam fa ya kafu ya rolo
koto buro ngamo in koto mala koto Adama Barrow ala diamolu kono ay kuma jamal le fo kuma jamal le fo bari nkoto ntolunga mire ite nata do ko la bari ite nata gara wallel inata gara wallel yalonte Gambia di lu jama nimbe diamu lan kala file nga diamu toñala aya tarambuka mo nya ko no jube yaje pati kilo akanyem dole jube ikake nyaadile ñun be kiliya karang Adama Barrow le bulu ala ñim porocol be ali jube do ni koy ko kare ñol sawndal do ni mboro si ko je farkati ngamo ko sawndal murna fenke ketaten ye ko do di wala yow murna muna asondo mo albu ko sang al la fole sang ni koy ko kare murtale mam fendi ala bota NPP a sawunda tata UDP wara tata GDC du kara la bule je hannali ya murunna ali billion le diala wo kodo wabe wole ba murunda na ni wo kodo banda do mola be murla la bota damen alman politiko no fereng alman politiko le no wala al batandi ni wonde altal fam batandi la wallahi alazim yalla nga fon ko to en kayete boyle de be busul amal lanna fereng because nka mo ya ko kuma kan wol men fo kan de jelele Adama Barrow kan de jelele lan ka jelele fon ka kakalati nka kakalati because nga Gambia jube nga mira nga Gambia jube ngaji ko Gambia de wolbe kunin kan nyame molbe surtout musolu wallahi walantinna alako aljannatu tahta aqdami ummahatikum kila ila ya sallallahu alaihi wasallam astaghfirullah wallahi koto Adama Barrow ikamira ko banko to dindiw banko president banko la alpha banko bela nyaton ko na amiro niaje ma nya do bela ikamira ke bulo le kunde ka fo alama mo ko ten kana je na manke Gambian colt because nyum mo malolati alila moy dron ko say competition wala be kere Gambia social media abebe te kundinne yaba wona na jirka na Facebook ak social media yaba nyine tek no bari la nyina ko way ko na ni kunu Facebook e samole so demba Facebook na no bari fure wona ragu jambur janne ay ko say ale president Adama Barrow moy le ako Facebook e samole soto ñinan nay wo fada bar serun ñol to kata serun ko ba ñol to Adama Barrow e kuma kam men fo woni ñin ko mo jam fata ñola baake baden Gambian ko ñim mo kilon le ka be fa nen kilon la andon alaka anyin newle ben jarabila de ñim be mo man se ala foleti Adama Barrow e kuma kam men fo Gambia dingol ye ako ntolo nga kata baki alila moy ntebuka kan lala ila kado ko be ila na flo ki ila sembo ki anu fara ye mol kunin moy lañi WhatsApp bol ani lañi Facebook bol information la boni fano kan nga ñi nga social media mo defo information o ade important dara ke fana ke la mon de ko mo ka ko jiati ya moyle de meye ñim fo 2017 2018 bi wala kalwa ko sangole be kala Facebook
yara fayta la NPP ko men be Facebook wol mu fufule wala te wol man nafa soto because ntol da ma de Facebook NPP fanan be Facebook la de e fanan be YouTube e fanan be dulal beto woto yara fa ni ko sango be kala je fanan be falla ko yalon president Barrow manke ko laftan tol da mal la fala de e ko sango keta jamburu be sango kankula da fure ko kala jamburu le ye wala fo woto ye meti fo ya fo jamburu re ko be fure ko kala wolto no e ko sango keta wolto e be fro kula e bova zone le ngamire bita bade la banyon ngamire something like that ye wala fo but president Barrow ntenga mira walantin na moman siela bendulato because men fanam be Facebook NPP kol men be Facebook yo lo fanam faale na tare ndol dam male fa to no NPP kol men be Facebook wala be siale la ka photo le bari yo lo fanam faale ma yo lo fanam fure kule bari nga mira ntela mira loto mbama Dr. Aissatou Touré wala sutura roke yaje muso ka dingo kanu baake ñinanti nan nga faale alfatan nama mennu kamba ma kajafe mankuno jele doronde baral kambale kajafe de Dr. Aissatou Touré kuma kawul mennu fo yo excellency ngoto Adama Barrow koto buro mbeppele la jay tulo ya moy ndama fo de nalaf mbeppele la jang itulo ya moy make na kajafiran kamma ngalo nako nay mem fo to ñane ke sa dingo ay wala fo ila moy kato ni ko do ata ko babu de la poso ko ngadi la be yakije sama ngakije mam nyato tajire ni nata mbafale ko heka tunya ko ni ko do manke tade ko le ko pour jamaara hamano wa jamaara hamano nak wala bu ka soto. Thank you mommy. I love my mom ngamba kanule alama alaye sima yanna aya belefo aya bade aya concrete aya cement aya super glue aya seal na ya bele korok a bele fa be korek rumbanno yalo niaje banyunu molman siaje ngoto Adama ngamo ile la mol ko mo sia baba badal bari inyanta siala nyame niaje man sia o nyama bayre ndaman taraje men be je wol ka siata nde so sol bari a nyanta siala katambi wala bar ni aja man tambino wala ngoto e ko ka fure wol le buri so mo man ka fure wol woni wo ka kana fure ba de ko ya jam fo ya jam billahi ya endol fe ya jam me nyande te koto Adama Barrow koto buro mindi la kube jaro la day mindi kube jaro la ko mu bualti because ka fure wuro mo ka fure wuri do bualti ay mindi kube jaro la ye tek kube jaro la fo kono fata tep yalo ni fon ka fo ko na sabarkati tek Barrow bugut lendem na leer nay leer hani to fo la yalo ne be man fal yalo ne be fal e ba fo la le Barrow bugut baraba sende Barrow bugut lenjaw baraba sende la buga e be baraba sende on donale ye don fo ke bidibir bonkon ko to de ni nge jow don la inta fa bulo ko silen I swear to God me bulo ko silen ko to e so baraba sende on don ye don ye frol men be wuri se be tofo isaje badul salo ye fure juma le wuri because ite fon la ko e ka fure wul ndama fa e fon la ndabo ka kan la ko to la de nana man kan wala la do to na diamo wallahi nka fon le CDN a fon la kumol la bari yaje kafu e kawyewol sotol hani UDP walantina na modol ka diamu nka fu mole ko to kala kana kamfe kamman bebe ko kilen yaje ente diamu ta kenno me en jabe no wo fanambe la ferin toñi non lay saje mol sa fo jumala ka ba mas jabe tan jumala mu ñenti mol sa to long barinde mantara toñino la nimbe toñino la ngamira maybe jinolu mbewol to mbew toñene la wala bulu barinde ndenga mira Gambia bi momme mbije menna na mante to may sanji mu wannem fembe diamula o man siade oto mantara toñino la andon kamé mem fo Gambia dinul momo kabula nakuma kawno mo wallahi le azim e kajele kon ka kumo mem fo akana laban kala toñati men ka faniate jabu ka siya
katunte man wuli pour ka Gambia nene Gambia de wonu lafta pour Gambia be yalon kon te mbete mbomen don siyo e sanji tallulu sile anno hanka be mbe karawol mbe o karaw men nan kan haajole bula nta nyanta submission o kila na kaytolu nyanta kayti sababe submit lale ni lokko ngokon janmin karotil tanning killing nyanta o kayti sababe submit lale ka be di exam board la wato tembulu bari nka wato nyinino le dia kuya politiko kamala pour nga do ko keno na banko e katunte wo banko nga wala soto o tante man na chahanola ni nga kuma fo president Adama Baroma wallahi akolayata nyawnyante la fila kafanya lala because alala dafe ngole mati ko alala dafe mo muntati nyamen anu ninga fanya lala yomal kiyama ala ben jarbe lala man la fi kawoke sila nimmen kaka furo wuri ako ka kodo di fure wuri lala e ka furo wuri ka safo ka ko koto ni o kaka na fure bade wala dum walantin na mol man hanila taala bañul alila moy koto fon la tel kaka furo wuri den tama fat ali amoy le nta manyim fo yalo ntinna na manyim fo ako en kijole fon fara wala ntinnan ko Adama Barrow fo ya jamme man boyte kalama ba wutuma be buwa bon malo mena meje fo ko ngole faram fanu troba malo fo katila ba malo bari yaya meje nyame wo buwa bondilal men ko kuru jolu fa kurkuru da kono e meje nyame malo bari tonno anyante min dila kube jarol badi Gambia kolu chahano mantara Gambia alenga chahano bondi Gambia kono yajen na lonnal duno balkande dunu koleng duno balkan dunu koleng mbama Dr. Aissatou Touré mbala diamo tentendelal ay menno fo mbato nga kilo nga play aliyo fana la moy kiling biri ñing raji mo natale ndenga hasidi yaaje ñim banko ko ko jakali ndingol be faala do bu man soto yemira fondin kel wala ñanta kala sama alfalti ndol ngandingol topato di futata soro mi yalon ko itolle ñanta kam balundi hanni man fen soto ise fansum ise famuna fanno ya musol soto wala mutada soto fondin kel sani wolbe sada danol la wol man fengo fen soto ni wulita yela ba fiol muta kadula tela fengo fen tela dikatake tuma fureti mate banna adia tale bang amandia wallahi nkoto mbama e kumo banne fereng politiko fon bunda nyanta soron na janne politiko bunda nyanta soron na janne manya na sonna nga nyo saba diamo la koteke na fondinke wol katake tunga furelti men damma do mandiwol menu kanata alika fotu babole alim batum nin carte fayo botala alse sayndal kane saynde nan sayn ya bari wallahi atolle nyimo taniyata annon halika bi molbe Gambia menu kabula Adama Barrow no may kafo mbaje la lay tambi atul manke hasidolti atul manke ngani fingolti atul manke mo jawolti atul manke lanatulla ala jawol fangolti atul man Adama kanun tati bare Adama mano atano la nanata nola anyantale kaboje ngana fonninke olje e ko malon fo afro bayro mitalem bang wolel tata sovela e ko ye molmen nyininka taworo be ko ba fayla Adama Barrow le alon Gambia alkalbe mfutan la dame mom futaw lafta la hakilo bulandila America la carte fayola Hillary Clinton and Donald Trump
America men advance ta katambi Gambia la katambi dunia bela woli la Paul Stakele ye Dawda Jube be ka fa la Hillary Clinton na be kanyala ye momo nyininka wolbe ko Hillary Clinton be kanyala bari Donald Trump ya bouté fasenata set so ni kana foko etolta ye mollel ta menu ye sobeke ngaje ba se ala ila website oldo mbadi ngam ko lumbe kuma kelina folale ali la moy wo kumola andon alsa tupi jambo bala ndenga long mbota kalama nta be satala barim belong anim be fo mandia bari lafta ko kelina itandira jam nanyin media houses o dole beje killing waram fofula ndenga lon ko wolning president Adama Barrow kacata koto ay la hidi dula do be stadium o bala akaba dilela pour yela dula loje yela official loje nte bota kala mala nte kadimo rasul nga kiskisiro men ka kuoto ngaje ko wodalilo latinna wol mari nyolu saibu ka president Barrow attack fereng in fact ika fasa kene bato ko media house is all inyanta keno dilela stadium o balaje pour yela media house loje enim minister dole kacata wala diamute enim president Barrow temola te kadimo rasul botaw kalamal a media house o be Gambia abe tamakan bari yalon nyepeto aka kundula belato alengan hakiloto nyoto doron hadume ba aka hadama diun halakile aka hadama diun kalafilile aka hadama diun la darjo bele busa la darjo e ba bala fereng ngagine kona kiri la Alpha Condé je abe sirim bunkile kona damma be television o jubela me ya bondi be o kalende kam Africa mansake wala lal hakiloto Africa president wala lal hakiloto niaje kudital kake Africa bankol kan Africa mo kurulu wala ka mansal kuriyandi mansal faul kala fi faul ya kuriya ka klimbali ya banko di wala ka banko di wala na floti nyangale mba Dr. Aissatou Touré mala tele mo nomba tuti Gambia ay kuma kan men fo mu ne di wala ti sadida wala woti al haqq bil haqq ñine en tolu wulindi ñine en tolu diamundi ñine en tolu dey baliyandi no mbama ñola fanga ya fala ko ikan wulule pour nga baraka oto mba di ngobe baraka la de ntete mo fanyola ñim politiko le atin nante nga carré over le soto jang men yalon ko exam lo ñante kala billahi lazim andon hakilo manko ya ninga wato mina sila don nim politiko dun dan ko do a nyamato malaka dun ka kala fela crise la nka siftle nka examo siftle bar ala la demaro to nge beke ngabang alingan hakiloto wo media house sol biru woli yo reporto jeto ipolita iba janjandila ando akoyte tol fongol male ko wo University of the Gambia men yo programme nyim prepare ya dada ye mol menu tombom pour kata yayi Gambia ka mol nyininka mbebota kalamale jamabe wolu kono bi wolle be NPP Students Association nale yen kam fande fanse tolfo ye mol menu bula ye menu assign pour kata wo sovela jamabe wol kono ebe NPP Students Association de nale yen kam fande se tof ndol ngalon ne membe kala koto tol mu duñol lelti mo be yalon ne ko Gambia
modol be Gambia ni woni ñini kay ko ñing carte fo men kan e ba fay la barole fo ba fay la dabole fo ba fay la jumay ka fay ne kan ñini kawla mu nela mbe ngawlon because e kam même fo ñini kaw me trop sa malela so ni yow ñini kay te kuma soto law bulu modol be je ni ñini kay ba fay la mi to ka fay na hanim mawlon ko itol ka fo la silent majority wol yela decision o make le wol ya decide le ba fay la dame malla fa fo le télé and wala mu toñati Gambia mbela ngolong Gambia bi mome molu ma longa ba fayla damen ni o kontate wil tansi la fam mome bebe Gambia mome ni alon ko moma long aba imari nyol ba fayla damen wol jama be ko civil servant lem imalla fi kafo bari si je bula la president noma bari malla fi kafo moy ba fayla damen mbe exemple o di lalla Zambia ila carte fayo aduta baki momel lota je atening president lungule lota mo jamani atra crowd la mo tonno crowd ba tele noma crowd te president lungu noma e crowd be president lungule noma crowd man siate noma bari mu nekita biren carte o fayda president fo jahal tala boyta nyame yalon fo nga hakilotu ben hakilolu tula nsina lon mu ne be tamakan yalon ndiya mutale no ngakacal ke menu tambita andun sewota bakele ñaton ko kamaten ne mfama party leader and secretary general ay kuma kon lu findinde sibiti lungo september karotili mu wanni lulu kayitande committee mo men keta saruja a committee nyin atakuta baki andum momen ma beta je asiata ako sibitola ako party toya kamala anindi executive committee ako abe mobe tentula abe mobe jayila surtout CRR la regional executive committee aninna ila national organizing committee lower and upper flood west constituency la executive committee abe be tentula ako bari abe la fila pour ka tofoke wala mu moti meya lon ko ala kata ko amanjutala wala mu député oti membe o tundola o poflado honorable Dawda Kausu Jawara jamaka fay sana Jawara na jonke wala mtel tamat ala do ko na ala kata ko bari party leader na tenden dala ka fu mole ko wo bendulato kule keta je meya lon ko ben wala diañing aya murundi koma domande ako wala keta mayilla finto memma men keta Mamadou Lamine Jobatete men yalon ko atelamu ministre kototi Gambia anin ala foko asawunta kada UDP ako wala ma beoje amman kacha moma expect committee ñing ila decision o lemu bari ayajele ko UDP dingo dolu iman kontana kuwala surtout social media andum party nyaton ko yalla ko momoy baaki mfama ko andum kama ya fo nyamen doron kulemu terem ma kuolem andum tonnum ni wonte nun tonnum mobebe kontan la saru jambe on la ako dalilo kannemo amanke fenti pour moye mo jalay ka foko Mr. Jobate manyana tar la patito Mr. Jobate Gambia ni wala master no pati o patito len tele ngaw fode ma fo pa bi yo fode
bari mobe yalo nako papa Ousainou mu victime olti ni masa kunda tambila andum atemu nyaton ko le fananti walantin na ko abaytan la gambe dingul bela ko ate full responsibility tale woduno nyin wotoku ya nyin afongola ata yaje nyaton ko kan ko kama wala nyama nyaton ko nin tinyaro kita ka fole ntelem bari muna NPP ko lal nane Adama Boy la sonta tilimbali yala anything Adama ya accept ala fonye ma fa man soto de bara ala fonye ban fa nana soto de ban NPP ali Adama Baroje alota ko nyi men geta ntele ngake mammo muta kula ndeme mu nyato ko ntele la mistake om ñu lopta no musol menu ka fa borol man soto nga responsibility ta loptano la bor soto balia ane musol la fatimo to ndenga responsibility la bayre ntele mbanko nyato ka anane o moyla ba alnana ta moyla kato Adama buka mistake modo le ka mistake momen ko fa diaspora ya katale la kodo keje na flo keje hani social media fon wotman ka nyoni ngale bidun social media e munef wala kana lo ka fo sa wala keta Facebook akamanda Adama ate ngate bula banko maro la barate buka banko marate ka Facebook le jube ñum fure wul la problème o nda fenti ñu ne kal demi ñu ne kal juso far bare nga toñale fo ndema ngoto kon ngoto yente fadin ayam fadin terol bari mbayta ndilatol gambe di wala ko AIC iko e kuma kam man fanya ida antulo e ko mo jamaabe je biri registration oke dolu tolu membe safering ani memmu toti mankile dolu kontonglu abe safering nyame ani konton mu menti mankile mo jamal nata complain inata wolu kati kuto di wala bari comme nombal menu katara fonko la ID voters card la carte fay card la wo nombalu ni yokutama mendi la fo woni ila koto ma nombay fali so bari ni nata carte fay lungo ya jube masingoto wo to fulo bebe fentilale ay sila kuma kawto beri nata na wo jube ya tara ko weli muwannim feng ay wo sile bari ndenga ay sinyinin kale munan ne manna funti yow itandi molla yaay mol be lata ay sila hanin defo bari mallay la damento won ka wala yaaje nyin sifa ka nyo sabole nati aka kumpo nati kumpo dun ta damen lan na bali aka ke wolato ntela point mu wolati ndenna na buka UDP executive ka jafide UDP executive be do ko men nan tetala itolle be on the ground nteke tolle sembenduya bari United Democratic Party mome yakanu katambi ba mamasla tije han pause non telafta UDP latati ndangan tallo wala nan ka fo andul latan tal ndo baka chahana UDP ko bari ya long dawo da hadama hade pause no molbe UDP le men man la fa ibije ima fole bro suko sakonte nde porci ndangalo no molbe tara UDP le men tela filante la ngawolon ne o koyta mal fert bari la fi UDP la wala kuma yata la fintelate ila la fi baliante la ni la fintela o ma important because la fitane man la finna ala ni wala fitana alhamdulillah lafta wala bari funga to nyale fo nyoy Gambia fonga tonyale fo nyoy yaje social media ite lata menna ninte lata menna tol men be social media ate keno la kilenti ite la belief ite ko koli nyama ninte kaje nyama ate keno la kilenti ni mo tara kele wulo men kono wallahi wala be o kelo kala ngolo ne tete ndamo UDP la kele la dan dum manke kele la ko totide ndamo commandalati battalion commander, in fact mu army commander, the whole battalion, the whole camp, the whole army mo bele olong andu nyina antinna barona la camp
ka fu ñu ale nga ñaka sal bari Gambia ale nga si nga banko jube ba nga falen ne alfa ka diamu tenne alfa nyanta diamu la tenne banko diŋolu ya expect ko ñaaton ko ñanta diamu le kanten baral NPP jube fal ka baroje la ka mawo ñama ba ngaje kotoke Lamin Wajuara mbarodi of ñamina la jato mobe yan lon ne ko anim pause no fel outale no baray banko le je ay Gambia je ay toñaje a finditana Gambia kano kamala ako oppositionol be dukaral be kafu ñoma nga Ousainou Darboe fasa faye tambi adam mala si Gambia bondino ñene mu tinoti ñene mu muslimati ñene mu toñati wallahi yaje kela pride swallow bankola kano kamala o mu kukuma balati Uncle Wajuara nteka fayne Uncle Wajuara because a dingolo ni wala kuluta nyoka bare na fati kunda wulul na jawra kunda wulul nko tolo ni aja funtita nan wallahi bankola je bari mbe men fulay wala mu nyindi ko alfale mati Gambia akana dan diamo dan malade dukara wule ajal ala jata joto buka koto jata koto le fon de njoro sa jata ndi won ay wule a tewsiti ay alaji Ousainou fasa fonsi banko bonde nyame mbadani la wala badi Gambia ko alila man anno MPP molo ala hakitum baake ala hakitum ko baake kena koto ala hakitum baake ko alini karo ke baaka ni mita hasidi akumo fulale ala hakitum ko baake fon do maninte de ali MPP molo ala hakitum ko so neatra fatiralti na kreso bandalti bare ala hakitum to kena silo baake kena dum ala hakitum do baake alini alkanyim mem moy ñene mu Lamin Dramé yaje audio nana findita America to mu Fodé Samba Dramé lati ñi Lamin Dramé koto malem abdou malem baba Ousainou je ay maña men dati ay ñaabo ay banko molu ñaabo ay dina tiolu ñaabo ay dina dunkewolu ñaabo annum ba fala baba ay ko tente wala de ka fota dina alfal maké konton hani Christian alfal futé ma ye konton eni ñoo fama bondi Gambia mu secular state lati bade Gambia ko wallahi ko UDP ni kante la diamo moy meta folale woton dal talale ngano le fanan ite batala Adama Barrow way ma ñamen dati ala bula wala doron momo ya fasa kan enen ala si kuya kila si kamfe kamma malaikol si danka jinol si amino muta kato amanke dina kuti Adama mankuto ala korosi doron gara wallelemu kam fa kumalemu toñendir kumalemu kuma koto mallemu Adama Barrow buka kuma fo Gambian kole si même moy no naman sakunda manyen keku bar nale chance din nambe nyin don keku lale mistake ol keta mbulu ndla ko do bar nale yam futama ale karto fa nyam hade hani Adama buka fo Gambian ole wallahi nin albe mu tonya moti atol men be NPP ali yalo ne Adama buka fo Gambia kuma koto malemu toñendir kumalem kajafir kumalem telindir kumalem kamera mu subuloringo Adama Barrow be wala nyama anno ñina mu toñati hani mennu ka fasa be yalonne nka dolu jele mennu ka fasa nu wadel tambite kapisali mfawlu kaje eda malba fale fayya mambare muso fana moy la kay koy fama ndanga mira yam futale bara may yam fu ya jamme ma ngamoy le da ko ako Adama fama aya fo la nyama de nama fo nyama ala fo nyaba mamo mbar muso maymuna sisa ngamoy la ko Adama ko ifama ngamira yam futa ya jamme man bara yara fama yam fama ngaw moy le to me ayo law kam mo be moy de bar ngamoy la kay ko ifama o to yara fam
adama nyin kuma muto nyalti fama le mbaw senut moto kana so moliye fa neng wallahi akadi mu takindile pour ye fa neng e fo tara siring ware fa kajafi e di tara siring e ko ni fa fata manku noto bar ni fa la korda tete itele ya fo ngoto to membe je muto gambe de wala fo so to futandi ngoto le af moto la fo ngoto ko amanyanda tara siring molu ka fa kajafi e ka fa e fa ndolla man ka du mo kasilati andon ka molu men moy e ka fo ko man ka patio mo UDP de adama baro la patio malo mo siju mala patioti yalo mo ne ka to lel nene atol si dolu men yalo ko albe nalbe be den bankola ni kale ko UDP mo man ka patile dali ni ka adama baro la patio mo pati jumalati because adama baro mo si jumalati bari mbe ngaje safari newspaper to adama baro ka mo mandin kolti sila ne ko UDP mo mandin ka patil adama baro ka min nyina la NPP o mo pati jumalati بعد يقول كل جاء الحق وجاءك الباطل إن الباطل كان زهوقا والله توني على بربان أسيد بيل دبل نيو نيان سيفن يا دبل نيو نيان أميتا نيو نيان كميتا ماني توني على بربان abe munafiki ya kumoni wuli ya kumolati kalo ka fo UDP mu bandin ka parti leti ngamo rohi malik lo la ba fala la diamo kon akoy ne UDP mu bandin ka parti wolte silante rohi malik lo nde fana dinto nde kamune nyiri je mojmo nga place o mem mara Ousseynou Dabo mamara anda tonya Ousseynou Dabo nim parti wala ranking nam ala boss lam rohi malik lo because rohi malik lo is deputy vice president of UDP andu wolam toñati badi ngam men gol yalon toña na fota dawda faniya buka lono apala fereng faniya buka sonna katalala because faniya ya lon ne toñale ano andu nyene mo kesoti mbele nga nyil lon toñati akoy tam belema gambe dingo be bar hani modul be jewlu ka jele ni koy ko toña fele lore koy ko ngajele bar ndata bulala no bari nem fe ni ko fe ya koyta am moya ja fa ya lon ka koyta la koy hani ndanya be men no man koy o be fenden e fa yinya ka sala te la hajol ita sonni nola balan na lemu anda ta sonna bari ngam men ko nyine bento la banko ka nyine be Gambia balan na le bije mol men ya lon ko ntaw ngam mal la fi ngaaji kariya soto mbe nga fo wala fi sata te ya soto wala be Gambia andum fo nga wala buruka nga bondi nimma bondi toro doro ne be nyeje ko mata da mala be nyeje na banko be tula sada mo yalla le abe tula doya rinne andon Gambia musol le be tula bataring oto Gambia musol la le fam bondi mota bola na dula do kanal bondi de al fangol le bal fam bondi la al fangol ya al fam kanandi al fangol ya al fam dahandi isaje daha sison ngo membe kering Gambia mbele nyabala nyonyala mbele nyabala de ando alin kana sonala katabula mana jekalema alin kana son fereng adama baro atul bele amoy nyola de wotuma ka memfo bankin ikela kodota ya dum central ida si am ci akono yela interest bon ko ke interest bari say naram fele nga obe yelman nga nare fif ni nga change bi nga interest ni nga jindle for 9% say commercial bank so by force nga jindle ka 15% ika wodi la public ni by force bo yalo ne ka fogo interest man trama sekundal karo ko man sumé la kodal bi ko liquidity kodo nga sodol na keso ko alina moyde ada malaka nyimbe na foreign reserve foreign exchange foreign currency reserve membe mbulu 35 million wo fana mo julol ti membe bankol na tale ngawo bondi je fo ngawo julol be jo bi na foreign reserve over 200 and something million wala bi je mi ala ko na roti membe banko mi nana wa aliyo be moyle adama baroka yaya jamme ka jafa ko yaya banko tinya wala nyama bari sai wo yaya jamme la kafo afe wala beteyata porani we de banko doku ngatol fo Gambia dol fo perwole be pempen nin tol ko kono ba e ka place le kanu bankoti e ka sonno ye kele nyaato ko le jonti ni wonte police le nyanta buña sot la banko kan dunia kono bare tol la police lu ndeysan ñun wo kay fo moy douane ni la ko to dron wallahi bare ala bende mala
ala ben dema la subhanahu wa ta'ala hadama dingo lafta men drong Allah ta'ala ka ma koy wolto abuka kole ala mo kan ikungote men no la dunola woto alingan tew city gambian kolu nganna banko bondi isaje ko police ol fanansi daha ntol menu ya lon ko ntol menu mo civilian olti mfanansi daha bare damante manna banko bondi nga sembo sikam fango ya mutambulo kono nga di mom nga karafa momoma nama ke ko nga busala ntolbe tula tenne dorong fo jannen dunia be kirla afrika te bola noto coup d'état lemu fo sojarol ni wol batata wato men bayrin sojaro to le ka halaki dafe on beti wol fane coup d'état ke nin ko be balan ne buli yembute yen sene yen lipa yen damfu ye ko be kenna bayrin kidolo katarawol bulu ni wol kam fate ka wol kela jorawti pour que te mari ke tin koleya bari gambia di wol ninga ka nyama nga sojarol bunya bayrin to le nga fano dula kankura on ya city kela e bankol to ya fa e chor mama anim police ol nge bunya nga jor kendo dila isaje ko ite mote tapale yano la mote neneno la mote dukuno la banko bita nyato le dia kuya luwa be tar banko kanne bunya be sotola hormo be sotola bar hanide ndol bu kawke ndol la banko kan nga kele ko momo nin atare ite manke sungoti ite man baraka imam abdullah fati nga diamu kan moy yala audio kinyana video ma mballa moy kan ay kuma jamala fo bari mbeddan tampile la sala moy lila moy imam la president ya ike kiskis le fo ila kamani ya wato fo ne sun kuto sotole fati jareta yi nyim banko mara jannan doron kam podi lafta president ya mo tan ninjelu be lafta nyim banko mara la min be carte fe la mamu million aussi tulu wala moti chakano le mu bad muslimo america mo million kemeje parti fula ni la fita banko le be dunno parti le kone e kuru ni la tela ale carte fay ni gagné ta jeyna loy ko la fita banko na bati na tebe fitna ken sen aka wala wulun tema parti tangani fen gambia wallahi chakano le manyana kila mumek demokrasi jumala moyinti alngan dingolu dada ni la fite ta nyaato dunia la karola bang fo dino la karola mi dino ni dunia so alhamdulillah rabbil alamin imam abdullah fatiha baraka bake yaje na nyaaton kolu na dina nyaaton kolu nganyine jikila kuoto dina nyaaton kolu inyanta kala molati men yalon ko ya'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar fa ulaika humul muflihun nyulle mun tol fana nyaati nyanta jero kala menna pour ka yomal kiyama je ka arjanno je nga jahannabo je nge temo long ila koleal ni la betealo munesin sinyin dula doto munesin tankanyin dula doma nyine nyanta kala na lonna la do koti ni ka woke drong wallahi la makamo abe bunya sotola abe horobo sotola famma jobe tarlaje mbellano le bankoto eta mankan bare nin nadina nyaton kolu woltarta flip flop la bibe jan same be jan nyankon korom malu abe koleyala le doyale be tarla koma asatara itolbe kuma kawmen fokan hannin to nyalem molutita mutala kukum mati asembe kunno kuya itul fawlu dakere mo je katu ila do kolem man satalla le duno le kan itolle mu annabiyo mol jo sayranoti oto duno le be kan duno me ya lon ka koleyata baki nyinin karo le be ma yomal kiyama nyinin karo me ya lon ka koleyata baki katu kila la duno wole be bulu kila biraya la do ko futandi alota makan kol nyatin wulale ay sede andala man satalla yata jallan wa ala
oto itol menu bala do kola itol menu mala sojarolti itol menu mala polisolti itol menu mala kantarlalti itol menu mala konsimbalolti itol la do kola mo pour kawo tonya sabatindi hanna koleyata hanna kuniyata bari ni ko ke kangole nganya duniya mara manso me ya lonko ni korosiro ke fon hani adama baro al korosiro ke ngoto la ba ngoto yamira fabu ka jelam fon batu ba ma fa kawle kede bari ngaje ma nya sifala wayta jahalle de adama baro ka bulo mura nya kono ten ka nya kilo fenkete kamera ko senegal lam birolu warang nigeria la o jalam batulal men yalon ko ni dada jalam te kaw fenken no men ke nyaato ngaje tubabu karande no fanan ka copy e kake aka adama kake men kam man fe on fe lonje fo wudu vudu le mbang fo jalam kule mbang adama nyanta jaralale adama baro womanke ala kuti adama ko kaw ke dalilo men kamani allah taala da male along anin mennu ka kacha Gambia ndolla banko mu dina banko leti Cristiano lebije ani musulmol bari wolo Lamin Dramé 2016 albe adi amu kan moyle afana mu Gambia dinkendo dolti ya Gambia betula kendol wulula le doron barabe kurungul fana wululal de bari yakirjul hayya min al mayta wa yakrijul mayta min al hayya alala kuma kan le moti akoto ma fode Samba Dramé anane audio bondi le ko ay UDP ay sadale fo nyem ma bondi bari mbaytan la Gambia bela ko sadao sada na fota executive ya bondi ma bondi mobe salon ko sadalu ka bondi le Gambia diwolu ka wakil baki Gambia diwolu ke tew city Gambia diwolu ka sacrifice bankoye fode Samba Dramé salon ko sadalu ibotale ya lon kumo be dobe lonta o dobe buka fo fode Samba Dramé ntema dali bake bari ngalo nako UDP ko ma UDP kanu yo nana katara mali ma fawla ko le sono wato aning Amad Bala kool sota ñoo kam baake faning Amad tata no Mali motaw dolu kalamale yalla mbamba fanan kala fi ka bele long wodum mambetea yo fode Samba UDP kanu la balem nsi wo fono to bari yalon ko do be bije ni nga tra misal fa laftale no na ko fangole ba bondilan ko ton no abanta asongo soto juna barbara ay sadale fo o sada don ya fo mo jamale amoy dol ba bondi la tare ma long wol mari ñol mela no mbal soto pour ine sidiam ñame bare lafta Gambia di wole Lamin la moy kende ke ay kuma kan lu men fo sina tenteng jannembe bunda kum fala assalamu alaikum Gambia no mbal be kondon nan na baade ma Lamin Dramé kenji faron bi ngonga finde biara miso ko ga kibaro de banko mulla ko mo ya lan ko ka jikila ko adam boroba winne bankun kanjang e ke fanenele adam boro mbok makinna fa hanin Gambe be le kafta nyoma Gambe ko ala so patina no be ke le kan yudi bi ba faye billahi wallahi tallahi wallahi bo boy lay bankun kanjang ndele promise odila ante lahi do fandila bi ara misalo ne audio femfe ya anu adam bo ni mi hakiltu hanin Gambe kiyam bango sa zero so ni mi hakiltu billahi tafno wani iba zero so nim pare zero so banko jamaato de kade bokso ko ni pare da e bokso kensan bu be kensan jamaa so la do wallahi la jina man kan tamu janka dondi man ka halal dinti because ngamo e diamo ko no ga ko ba fo mo eba mo fa bi ka jang e bi da kasenge la do e bi da bare la do annu billahi askeno asa don ko kannade asa keno kuma kawna mo kirka so na kuma da e baji be na bitaya tande na ka tande biti tande na ka Lamin law kumo mu toñalti tenten naka tendem biti yajente kal kuwo mbukala fala bake bari hadama dingo de se hakilotu bake hadama dingo se hakilotu ngalle taro soto membota police kunda bulu Gambia Police Force badi Gambia nkolo nyantan hakilotu la bake Gambia Police Force yele taro safe yaki police olie nenu mo paralti o ikafmene ko paramilitary iko beta
idanku ila bunda bato badi Gambiankolu wole taro ñing Assistant Inspector General Office Operations abota woleto yaki CPS Banjul, Kanifing, West Coast, PIU Mobile and ACU. Letaro ñing ya safe September koro tilimu wanning koronto 2021. Abota dameng wala mo operations pour ka safero ke kaitande polisol bela ila commissional bela da inyante la do kulalu ya marla ye menu train public order management POM pour ye report PIU arabalungo October karo tili woro 2021 talan sayna tamita militant sabala iko ibe soldier paramilitary lu ibe buloli kilakale ka fo eko momo ni manta ibe tarla lu ale tinya kan andu lu anying o ba bulola le kanne meyele taro nyin sign wala mo ASP Charles Mendy operation headquarters for AIG operation mbakara na tubabu kangoto from the office of the Assistant Inspector General of Police Operations to CPS BJL Kanifing West Coast PIU Mobile and ACU dated 29 September 2021. The office of the AIG operation writes to inform the above mentioned police commissioners that they should warn all their officials who were trained on the public order management POM to report to the PIU on Wednesday 6th October 2021 at 8:30 hours. Note that any officer found wanting in contravening this directive will be dealt with accordingly. Thanks, ASP Charles Mendy, Operations Headquarters for AIG Operations. Mbadi Gambiankolu yalon Gambia nyantan hakilo tulabaki sembo mu alele tati jallan wa ala subhanahu wa ta'ala alinga domandin yajen tolla Afrika mantano watin kake sada dani moltin kake doya moltin kake koman kolti dunia ko kuto alaye nema nyawo nyang nemo bukan nafa anemo kata dula dole to na mol fon le nganiyo yele banko e man banko kanu e ka palaso le kanu bankoti nyembata ne baki badi wonon na audio la bango mbaytan dilala ko mol be je kan annun jannin carte fawte mo jamala be jela ngam même fo Gambia dingoliye wala mu ñenti ko ijaja an nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwada on satalla wato ni osita nate ko kun da fengo buka fono lata kun nate ko kun duron fay kun waka kele alila moy bari wala leñu moyle ñune be kering andu ñune mu toñati ngafo Gambia di wole nen sayta ko te ke ngafo e ngowe ko toñana nata wallahi hani menu be balanding e ka sonne alimbe nga son toñala be labanna wallahi Kunjurungolu, di aliansi alienje.
yaje nkamen fo Gambia dingole Baba Ousainou Tata Alpha lu konton banko ba yayla kombo kono fatata fo mbela horma mo mbela Alpha menketa imam Mamadou Lamine Toureti atele mo non Supreme Islamic Council la présidente beri tata je ay diamu kende balke je bari niokuyata bake niokuyata nyen kamala ko porocholu men ya lon koy may bulbani marabo ni nyoto You'll have to connect to a ime bulbani marabo ni nyoto biri ya moy ko imam Touré diamuta itata no ma purka ni man sa fayni nyokan ya forindi kumala si kuma fula ay même fo Papa Ousainou be siring itol fanantata ya record ay kuma dol fo kotenke nyantan na Alpha bu ñalal Imam Touré bi Alpha balem Gambia hormo mo balem Gambia jiki mo balem Gambia ota kuma yata bakele pour mbenga wolong sama natata kuma fo president Barola Koto ntolo nga moy ntolo manya na tala no ma ngafula fi pour ay kuma do fanam fo Alhaji Ousainou la Koto to kare nga yuri pinko be dani wala natata kuma fo Alhaji Ousainou la Koto même beteata ni tol be la fi la pour ay ta ay kuma fula fo e tol lebe keba malundila andon alanin keba manke fulandi bari metat alinga kebal bunya ñunu mo lon nalati banko kan ñunu kumayata banko kan baki badi Gambian kolu mbal tentula mbal jeyla mbay tentula la ko wato watin tolbe karla nalal katonya itandi na wato soto wato wati bare mbeddan nale janne alnal badi malamo Bamba Serigne Mass Kadimu Rasul salamullahi alaikum wa sallam tasliman kasira alama man satallahi ndema kila hormot al hekatu ngagnin natalié yo badi la baraka bake mbedana le janne salamullahi alaikum Yeah,